What up guys, good evening. Time is 7 p.m. Finally nakabot ito sa balay naman na to karong adlaw. Naman na to karong adlaw, day 4, February 20, 2025. Finally ugma 21, day 5 na ta. 195 days na lang ngayon kulang bago ito ka ulit. So please like, share and subscribe guys para suportahan ko ninyo og hit the notification bell para updated mo sa mga bago na videos na i-upload og ubanay ko ninyo taman sa day 200 na challenge na sa akong galingon if unsa gyud ko unsa umabot na adlaw og unsa nako. Consistency is the key lang. Consistent lang ko basta di lang yung maguba ang cellphone. Salamat guys, good night.